Hello, ma'am. Good morning po, ma'am. Ma'am Kim. Yes po. Ang tatanong, balikan lang natin yung concern mo, ma'am. Dito, ma'am, lower back, ma'am. Sakit po. Shoulder, wala naman po. Wala. Support. Parang more in ngalay po siya, ma'am. Oo nga later. May mild scoliosis kayo, ma'am. Last August po, nilag yung perfect. Sige, ma'am. Start tayo, ma'am. Okay po. Sige, ma'am. Ma'am, relax, ma'am. Start tayo, ma'am, ha? Oy. Ma'am, inhale tayo, ma'am. Inhale. Exhale. Kaya, ma'am? Dami, ma'am, no? Laglag mo na yung tuhod mo, ma'am, ha? Angat ko lang konti, ma'am, ha? Okay po. Kaya naman, ma'am. Sige, ma'am, relax. Ang kulit, ma'am, ha? Couch, ma'am, na, ano? Kaya last time, pag nasakit ka. Tapos pamewang tayo ng ganun, ma'am. Yan, ma'am. Yan. Okay lang, ma'am? Dami, ma'am, no?
Kabila naman, ma'am. Sige, ma'am. Ayan. So, dito konti, ma'am. Up. Na. Okay ka lang. Okay lang, ma'am. Oo. Ma'am, next natin yung shoulder blade mo, ma'am. Okay. Ang galing po ba ito? Sige, ma'am. Ganyan lang, ma'am. Hanggang dito lang. Relax yung katawan niyo, ma'am. Laglag niyo na. Gano'n tayo? Na-feel mo, ma'am. Pero dito na pala. Kabila, ma'am. Dami, ma'am. Ang sarap. Tutuwa ako ah. Una niya, ha? Sige, ma'am. Parang tayo konti, ma'am. Konti lang. Hindi, okay, okay na, ma'am. Relax lang, ma'am. Ma'am, pag sinabi kong inhale, ma'am, hinga ka lang ng malalim, dahan-dahan. Sige po. Tapos exhale ka lang po ng dahan-dahan. Sige po. Sige, ma'am, start tayo, ma'am, ha? Inhale. Dahan-dahan lang, ma'am. Exhale. Isa pa, ma'am. Inhale. Exhale. Ano, ma'am, no? Tutunugan yung ano mo, ma'am. Next natin, shoulder blade lang. Kumusta, ma'am? Okay na, ma'am. Okay. Okay na, ma'am, yung ano, ma'am. Oo, hindi na ako. Sige, ma'am. Upo na tayo, ma'am. Dito po tayo. Meron lang. Ma'am, ganito ko naman, ma'am. Pamewa. Pupush ko to, ma'am. Tapos, kukontrahin nyo lang po papunta kayo sa likod. Yan, pa ganyan, ma'am. Sige, ma'am. Start tayo, ma'am. 1, 2, 3. Yun. Labutan nyo lang, ma'am. Relax. Straight nyo yung likod nyo, ma'am. Ayun. Ma'am, ito parang pingot lang to, ma'am. Okay. Feel mo, ma'am. Hindi na po siya masyadong masakit. Dito, ma'am. Kanina ako masakit. Apo. May ano. May improvement na talaga, ma'am. Okay na tayo, ma'am. Kumusta, ma'am? Thank you so much. Kumusta naman po? Okay, mas hindi na siya ano. Yung katulad kanina, ma'am. Kanina. Nag-improve ka agad siya, ma'am. Gaganon mo lang yung Mm-mm. pressure. Ah. Masakit ka. Ngayon hindi na. Pag inhan. Observe mo, ma'am. May improvement pa rin naman yan. Hindi na siya yung sobrang. Opo.
Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Ah. Okay na yung Thank you so Thank you much po, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am.